फंबाय তিনি ससियेल मिडिया संनो तानी তিনি जे लाइव माफैनि अर्थ ताकुराव जे थांनाय তিনি 18 तारिखआव अम्पी मंडल नि তিনি बुहुजो मिलनती काइबे बनि गोसाइबो मुंखा पोषण दनि काइबे তিনি অল্প পঞ্চায়েত তৈরি বেশি আন্দার কমনি বনি পারাঙ্গা সন্তান নং ওয়ান তমনি এই বুকুবন তিনি বড় থাংসানি মারিনো নাইগে যে এই বড় বাই বড় যে তিনি বুকুবনি নব কাইনি নব বাগান তেই তিনি गोबां नबनि नबनि एसेट जे मान साजानाय नुजानाय दंमोन 2-2.5 लाख टाकानि मान सबसे नष्ट थाइमोन थानसालि मारि नायि दिनै बरनो सबसे थकबनि लामा नायनाय दुष्कृति मथानि बरना गोबै नानि दफानि থেকে सेलेनिबो दै नायसिरेबो दैबो माहाय दुष्कृति खानि जे ताकुर जे जों थानसालि मारि फायो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड फनोबो তিনি নখরো বাগান সকসাগো বান তৈ বিথিরই বুথারো তৈ রাবার বাগান সকসাগো বরন তবো লাঞ্ছনা খায়ো ও সিনি মুন সেনে মুন जों साजा शास्तिमूलक सरकारनि थानि दै गोसानाय दै बरनि नुखुंबो जे क्षतिग्रस्त माने सरकारनो बाहायनो गिफिलि गिसाबानो सबानि थांखानिबो जों मासबालायने हानिबा आं सारा त्रिपुरा जों अमरपुर बीएससी चेयरमैन हिसाबै जे आंनि लगे याग्रा डेभेलपमेन्ट बीएससी कमिटि ताकुसम बरबो बेलाय खाबुलायजा मनाग्लमो मुखां संलायजा एमाहाय बुकुनो दुष्कृति सम मथानि बररो फाइमनि तैबो जों बनि मुंग्लबो जे साजारवनि शास्ति रवनि आइनि संविधाननि मते बररो जे सातक पितक फाइनो जों देखिबानो यागा याके बरनि थानि ठीक साजारवो तलांगनि व्यवस्था नावनि तेजों जे हा थांसा मारिनो दै थांसानि लामानो फनु गैयाबो गोबां बरफ जिनिसराय ए सिक्ला दंनो सरल सुजा बरनो थकरै रां रंग सब थांगोगे जिनि बरनि थानिबो ए क्षतिग्रस्त फाइमनि बरन बाहायनो हामारि दा दंथों काजै जों गुजरायनो फिरगवाति सरकार जेखिनो दङ सबका साथ सबका विकास वास्तविक তিনি নরেন্দ্র মোদী জি নি वास्तव आइडियोलॉजी न सठिक भाবে बास्तवायन थाइनि बनो बास्तवायदि तै दफानो थकबनि दा थांसि दफानो तै जेसेबोनो न फियवनि थांथानियो बरनो नम दंसोनि दा थांलायसि आसै नां साराति प्रसिनि दफानि बरनो मेसेज रनाय किन्तु समाज दं समाजनि कमनाया सरकारी भावे जों आईन शृंखला पुरा नारकजाक किन्तु मथासम दुष्कृति कखनो जों सरकारनि कखनो मानिया काजै हानिबा सेलेयो जों नायसिरेयो खाबु दुखनांगो काजै आगामी दिनाव दै बिरहत बरनि आंदोलन फाइ बरन सादा दमनि मोनथों नैनो सारा राज्यनि चिफ मुख्यमंत्री मानिक साहाजिनो मेसेज रबो दै जिनि समाजपति जारा दंनाय निरबते सक्त के वानसबै सरकारनि याक बिसेवै गाहाम जागाव तामै साम सहयोगिता रवनि सुबादि हनै कबैनो आंनि कब किसा मेसेज रमन पाइके दा आंनि मुख्लब सानाय आंनि ताको बीएससी कमिटिनि न्यूनतम सदस्य मुजा विक्रम बिया बेलायनो खाकसामो हामबाया फैयो दिनै जों विशेषके अमरपुर आरडी ब्लक निउंगे बीएससी चेयरमैन नि एडवाइजरी कमिटि नि पक्षंगे आं काउथिया थाइनाय सानाय दिनैयो बारे खादु खगमा दङ जिनि मिलनती काइति मुसाइनि मुखे पोषण दनि बिनि जे जीवन आसामो मुसामति नबो पंदाबो बिनि नुखुं पंदाबो हु हाबा खेये बिनि नुखुं रांखौ बैचारबो पंदाबो बुंजि खामरनो दिनै 18 तारिख मार्च 2023 अनुमानिक 11টা
Abo pak bini nobu sosai bagan mas pakika. Anu yang boros hamsu je kini prepare jawo kini mengkombarane jalan netito kini hado panote kuni sama tahun tu lewat apa atau bayo. Brahma angai ha jati be hano di pun pandawo do hano maya ni le pa. Are ingkono tu kini thanga ye kini jati pandawo tu kau thanga ya pe thake tu gobisodo kini generation no thaman pandawo kini hano khakakin pandawo kini mai thima kini human right kini joto sik no tu lo khakakin pandawo tu do phane sama tu thake tam na le ro se tini kini do phane nisio se bodin hu no sosaye bagan sosaye bruni jibono nosto ketu sinke brani tinyo ain khap no tu brani tinyo kuno hamo brani kuno dukho brani tinyo bobisho chini ungkung baran pandawo bra waisu mokre karo sudu bra waisu রাজনীতিক খেয়ে যেহেতু ব্যক্তিগত রাগবুচা জিগায়ে বিনি জীবন হামপান্দামে মান পান্দা চলছে কিন্তু কও বাইলে জাতির পান্দা সামনা আর কই তারপর অঙ্কুর जों বনো চলছে না ভবিষ্যৎ বদিকে মাস হামতা তান্ত जोंसे বদিকে মনে দছিকে বেইন বাই जों দেখিয়ে जों তে ফাইট খেলায়ে जों জাতির হামপান্দা নাম চলতে দিবে আঙ্গনে যত যিনি পিপা হাসতিনি ব্রোরাম কাবু যিনি কুমবারানি जिन्हें तारो आम सामचु जाति नि पांदावो हानि पांदावो इ कौ साये जिने जाति नि साकाव ताथुस्ति तापुर बुसा बो सा जतो ना कौ साइचु आं ये तुम तिनियो बो जाराबिनी बागान नष्ट केले बसा कादियो सरकार ने आइन अनुसार प्रशासनिक तरफ থেকে बिनी माइक हैमा बिनी যারা অন্যায় কিনারে বন পাঁদাও মাক মাস কাদামে থেতো আপনো আইনের কত চিনি সংবিধানের মোতাবেক আমরা সামনে আমরা পাঁদাও কাবিয়ে রোল আইন কো বাইরে যা যত কথা